नमस्कार दर्शक बंधु देवांजना गार्डनिंग चैनल को मु देवाशीष आपण मानक स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु मो छात उपरे मु केमती फूलकोबी गछ लगेइछि एवं सेहितुर केमती बहुत गुड़ा फूलकोबी अमल करछि मु आपण मानक पूरा पूरी वीडियो माध्यम रे सबु जिनिष मु आपण मानक कहबी। आपण माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण माने ई चैनल प्रथम करी आस्थांती ताले मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु एवं वीडियो केमती लागिला कमेंट कर निश्चित भाव में जनइबे। दर्शक जो आप फूलकोबी गछ लगाउछंती माटी भल भाव प्रस्तुत कर नहीं 50% बाली 30% अठिला माटी एवं आउ 20% रहिबो गोबर खत एमती करी आपण माटी प्रस्तुत करिवे एवं माटी प्रस्तुत कर सारा पर आपण सेइतरे फूलकोबी चाराटी लगेइबे। मु एमती कुंडरे चारा गुड़िक लगाऊँगी गोटे गोटे कुंडरे प्रायतः 2टी लेखाएं चारा मु लगाऊँगी। वर्तमान ये चारा मूल मु पानी दे दूची पानी अधिक मात्रा रे देबे नहीं। ठीक 30 दिन पर मोर से चारा गुड़िक यही भाव में हो जाइए। वर्तमान से चारा गुड़िक मूल टिके खत देदेबा कहीं ये गछ को टिके पोषक तत्वर आवश्यकता रही। जदि एबे गछ सुस्थ सबल न रहिबो ताहले इथिरे फूलकोबी भी सेते भल हेबो नहीं। जेहेतु मु याकू छात उपरे कुंडरे लगेइछि गछ जेतिकी जेतिकी बड़ हबो तार तळपटु किछि किछि पत्र आमको कमे देवा पई पड़िबो। जेते अधिक मात्रा रे सेतरे पत्र रहिबो आम गछ सेते दुर्बल हो कहीं पत्र गुड़िक सब न्यूट्रिशन नहीं जीवो एवं गछ सेते सुस्थ सबल हो बढ़ी पारिबो नहीं। खतटी जेतेबेले आपण गछ मूल दौचंती माटी को भल भाव ता सहित मिक्स करनेबे। बर्तमान ता मूल मु पानी दे दूची। गछ मूल जेतेबेले पानी देबे आपण अल्प मात्रा पानी देबे किंतु सबुदिन देबे। अल्प अल्प मात्रा पानी देले गछर किछि क्षति हेबो नहीं। जदि अधिक मात्रा पानी देबे ताले गछ खराब हो जावार संभावना बहुत अधिक थाए। एबे एई गछ गुड़िक 45 दिन हो जाइछि। वर्तमान से गछरे फूलकोबी धरिया मुझे आरंभ हो गलानी एवं ता मूलटी को आमे सफा रखिबा निहाती दरकार। वर्तमान ए गछ गुड़िक 2 मासर हो गलानी पाखापाखि 60 दिन हो गलानी। एबे गछरे फूलकोबी धरिबा आरंभ होउची। किछि गछरे फूलकोबी तोलिबा उपयोगी हो गलानी। तेणु आपण देखंतु ए गछरे केते सुंदर सुंदर सब फूलकोबी लागिछि एवं छोट छोट फूलकोबी धरिबा मध्य आरंभ हो जाइछि। किछि फूलकोबी बड़ हो गलानी किछि तोलिबा उपयोगी हो जाइछि। एही भली अवस्था रे समस्त फूलकोबी गछ रहिछि। देखंतु एमती छोट छोट कुंडरे मु 2टी लेखाए फूलकोबी गछ लगेइछि किंतु समस्त गछरे प्रायतः फल धरछि। वर्तमान जो फूलकोबी गुड़िक तोलिया उपयुक्त हो जाइछि मु वर्तमान से गुड़िक तोली नेबी। यही फूलकोबीटी 2 दिन पूर्व तोलिबार थिला कहीं पूरा पूरी भाव में ये फुटी गलानी। या को आउ 2 दिन पूर्व तोली थिले भल होइथांता टिके डेरी हो जाइछि तो किसी प्रॉब्लम नहीं। आउ देखिबा आहुरी फूलकोबी गुड़िक रही से गुड़िक मध्य तोलिबा। जो गुड़िक ए बड़ होइनी से गुड़िक आमे छाड़ीदबा 2 ରୁ 3 दिन पर पुणी से गुड़िक तोलिबा। ए गुड़िक साग तैयारी पई रखिदबा। विशेषकर फूलकोबी तरकारी मोर खूब पसंद मु बहुत भल पाए। एटी गोटे देखंतु ए फूलकोबीटी खूब सुंदर भाव ग्रोथ करछि खूब बड़ मध्य हेछि।
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫୁଲକୋବି ଲଗେଇଛି, ସେଇଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ଦେଖିବା ସେଇଠି କେତେ ଫୁଲକୋବି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତରେ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ଏମିତି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପନିପରିବା ଗଛ ଚାଷ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛାତରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ହେଲେ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ରଖିନି, ପୁରାପୁରି ଛାତଟିକୁ ମୁଁ ପୁରା ବଗିଚା ସଜେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଲିଥିନରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଡବାରେ ମୁଁ ଫୁଲକୋବି ଚାରା ଲଗେଇଥିଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଫୁଲକୋବି ଗଛରେ ଫୁଲକୋବି ଧରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ପଲିଥିନରେ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଏବଂ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲକୋବି ଧରିଛି, କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୁଲକୋବି ଗଛର ମୁଖ୍ୟ ରୋଗ ହେଉଛି ତାର ପତ୍ର ପଛପଟେ ପୋକ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ରକୁ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲକୋବିକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ନିମ୍ ଅଏଲ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତୋଳି ନେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇନି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ତୋଳିବା, ଏବେ ତୋଳିବାନି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଛାତରେ କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଯେମିତି ଆମେ ପନିପରିବା ପାଇଥାଉ ସେମିତି ଉପାୟରେ ଆପଣ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁକି ପ୍ରେରଣା ଦେବ, ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଆଶା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।